nagama edowase Jésus Christ idumainu ande blabo yakanga on day moti ndembo oyife oti ndembo oma ukalen oma ekulalen jijinde sonu wan fakle Jésus Christ idumanu ma oyoso. Amen. Amen. Ande nye amukula amulike Jésus Christ idumainu okwo ndenga yakenga nyamien ndenga makangai o Esaïe indetre abulenu ninyo ima nsonsu osike ke jasin fe bofuen ofin okam besulo bang ijam beyo nyemeo okan aunjwe I nde okan sram be dele I nde ose sion fue mbeke amu nyamien ye oti famienyo ye ke kanga nyamien de soin oyema aunjwen oni akunjwen otra e angrensu yere ke jasin fesa ye oti jasimo ebonyo ke mba mo nkanga nyamien de jasin feso yo unuo jasin tetem benyami nuo jasin fefwe yo minuo sram be dele I jasin inde yo minuo sram be bayole inde ye nyamie faula nuo okon ke kande soin o se ke anjoin inde yen nka yen se klosan me kejo ananga mai moti enyamie yoti famienyo yo shesie oma isoin ke ti jasin fesoin sanke anjoin oni mamalen oni ayi ye yilen ye oni nyamie fata isontie ke bundenge ya kundai ma ekusuma ebu endenga mo endenga be fie no be fitei ma ebube ankuna kpa ndemenie ofionu no fitio iso ndenga ofionu no fiteli otise otinjasin fe afi ebo ya kati Jésus lien moni Jésus ya esran moins sans que jasinga mo ofi Jésus no fite iso jasino fla ke ebo ndenga mo oti ndemo oyesrame omasrame anjoy iso ndeng yo fla ke ekambeo ndenga mo omasrame ti delay iso ndeng yo fla ke ekambeo ke fa Luc inetre na ima blunin sien osike Jésus oli Nazareth lo quand on yini long humien dele chenuno o wululi nyamien de soile ni Israël swan nulo afin titi ke humien dele chenju o yo iso o jaoli ke o kanga nyamien den ye befa nyamienwa ijofwe Esaïe ifluan breli isano o tikelisu o wuni lika nga Esaïe kleli ike emi nyamien iwa wenwo misu yele ke o gwali misu ngo ke mbo jasin fein kle yale fuemu osumani nke nkan kle bebo betralibe lo mwem beke benya beti ye nkan kle anya sifuem beke be un ase ye nyo ma miafuem benya alaje ye nkan afuenga eminya mien oyo isram beye inde isin o katalisu o fa wuleli floi su nyanfuem isanu ye o trani asio be kloa nga be o nyamien de swan le ni Israël swanu be nieni klengling
ye osili beke nyamiende ngabe klelin inun denga antilibe yen nde ken bakmensu yan nde kenso nyamiende so bakmensu ye yo jasi feso ye Jésus a bali ye owa bolio isonti e kusuma ma e boja sinson ma e lafisu ke Jésus o bali ke e nya akunjwe nya unjwe ye iso jasi son jasi feso ma e bo e fa kan kle klosan me kula Jésus Christ du mainu ma Israël mi anagama e do wase e yo mo yele ke on den otikpa on den ti wan ma e ukale man denga in kangen yen ma e kula lafisu o kun kla uka sran fleuve sran fouem sranga be ntien de soin ma me me kula lafisu bie o kun e fon wetem tukpa che wa wem e fon be Jésus Christ du mainu wa wetenga be trasram be lo moin e fon be Jésus du mainu ma suralen ma oni mamalen o yoli e ble klanu Jésus Christ du mainu moiso